अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम यासिर जवाद, और यासिर जवाद के नाम से कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में जिसका ताल्लुक चाहे कमज़ोर ताल्लुक ही किताब के साथ क्यों नहीं रहा। अगर उसका वो ताल्लुक रहा है तो ये नहीं हो सकता कि उसको यासिर जवाद का ना पता हो। यासिर जवाद 200 के करीब किताबें जो हैं वो तर्जुमा कर चुके हैं, और उन किताबों में स्टीफन हॉकिंग से लेके और विलियम ड्यूरेंट से लेके और बहुत बड़े मशाहिर का काम है जो उन्होंने उर्दू के कालिब में डाला और हम तक पहुंचाया। और जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। और यासिर भाई जो है आज हमारे मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपसे वो फहरिस्त पूछूँ जो आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ात से नवाजा है और अवार्ड्स वगैरह, तो वो कितने हैं? नहीं, वो मुझे तो नहीं मिला अभी तक, कोई नॉमिनेशन भी नहीं हुई। और दूसरी ये बात है कि जो अवार्ड दिए जाते हैं उसकी बिल्कुल अलहदा पॉलिटिक्स होती है। वो साइंस अलग है, वो साइंस अलहदा है बिल्कुल। उस साइंस में आप नहीं आते? मैं नहीं आता। 200 किताबें तर्जुमा करने के बावजूद? हाँ जी। और इसके अलावा जो तर्जमे पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मुझे सामीन के तौर पे भी नहीं बुलाया जाता, सामे के तौर पे भी। तो ये बहुत दिलचस्प है बात। तो शायद उसकी वजह वो मेरे मौज़ूआत हों जो मैं मुंतखब करता हूँ, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। लेकिन आपकी जितने मौज़ूआत हैं, मोस्टली जितने भी हमें देखने में आते हैं, वो तारीख़ है, वो फ़लसफ़ा है, वो साइंस है। इससे हमारा कोई बैर है? नहीं, बैर तो है। बैर तो हमारा एक आपका जो सोशल पॉलिसी होती है जो हमें शुरू दिन से नज़र आ रही है कि हमने अपने माजी को भूलना है, क्योंकि हमने एक ख़ास किस्म की आइडेंटिटी को हमने ओढ़ के आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जब तक आप माजी को भूलेंगे नहीं और आप एक नई शनाख्त वज़ा नहीं करेंगे जो हमारी पसंद नापसंद के मुताबिक हो, तो उतनी देर तक हम उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जब तक हम अपने माजी को भूल ना सकें। तो ये बताएं कि ये जो तर्जुमा है बेसिकली एजाज़ात वाली बात तो मेरे ख्याल में वो हो गई कि आपको कोई एजाज़। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि एक बंदे ने इससे ज़्यादा तहकीक और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा काम क्या हो सकता है कि दुनिया भर का जो म्यारी अदब है उसका तर्जुमा आपने किया है। कोई मतलब एक ख़ास सतह है जहाँ पे जाके आप ये काम करते हैं, और ये हैरान कुन बात है। बहरहाल ये बताइए कि ये जो यासिर जवाद साहब के जो तर्जुमा निगारी है, ये आपने स्टार्ट कहाँ से हुआ था पहला? यानी ये 90s के शुरू में हम स्टडी सर्कल्स लेते थे। एक ख़ास जो नुक्ता नज़र था लेफ़्ट का, उसके हवाले से हमारे स्टडी सर्कल्स होते थे कॉलेज दौर में ही, कॉलेज से भी पहले के दौर में। तो वो कुछ फैमिली में भी इस तरह के किरदार मौजूद थे जिनको इधर दिलचस्पी थी, तो वो ले आए। तो फिर हमने डॉक्टर मुबारक अली और अब्दुल्ला हुसैन और सिफ्ते हसन और अली अब्बास जलालपुरी इनको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये आपको मुताले पाकिस्तान से हट के आपको एक मुतबादल तारीख का उसका बताते हैं कि आप इस तरह से भी चीज़ों को अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी। तो और कुछ तराजम थे पहले के जो 1960s से भी पहले, बल्कि 1950s के मिड में अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था मकतबा फ्रैंकलिन, उसने बनाया था। तो वो उसने ना सिर्फ इधर बल्कि ईरान में और इंडिया में भी उसने शुरू किया था। 20 सालों में कोई 100 के करीब किताबें उर्दू की उन्होंने शाया की, जिसमें विल ड्यूरेंट भी शामिल था, जिसमें जीने की अहमियत, इस्लामी तहजीब की दास्तान, वो तो एक चैप्टर वो भी आप ही ने किया। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके एक एज ऑफ फेथ है, उसकी जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है उसकी एक जिल्द है। कभी आपके ज़हन में ये नहीं आया कि सारे वॉल्यूम्स करने का? वो सारे वॉल्यूम छापने को इधर कोई तैयार नहीं है। ये मसला है कि आप कदीम यूनान पे एक उसका पूरी वॉल्यूम है, अब उधर नहीं कोई पढ़ना चाहता, या वैसे तो अगर वो हो जाए तो बिक भी जाता है, ये मसला नहीं है अब कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि वो हमारा जो किताब का सारफ है ना, वो बिल्कुल ही सारफ बनता जा रहा है। ठीक है ना।
وہ وقت کب آیا جب آپ اپنے من پسند موضوعات پہ خود ترجمہ کر رہے تھے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کمپنی ہے جس کے ساتھ کام کرنا ہے، یا کوئی ادارہ ہے جس کے ساتھ کام کرنا ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کتابیں ترجمہ کرنی ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے من پسند موضوعات پہ خود کر رہے ہیں، یہ کب سے ہوا؟ تو خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ شروع سے ہی اپنے مرضی کے کیا. مثلا میں نے گرمکھی سیکھی تو میں نے ایک رائٹر ہیں اجیت کور، میں نے اس کی 5 کتابیں کر دی. کسی پبلشر کوئی چھاپنے کو اس وقت تک راضی نہیں ہوا تھا اس وقت تک، وہ بعد میں نے بات کی. پھر میں نے کافکا میں نے پڑھا تو میں نے وہ ترجمہ شروع کر دیا اس کو. اس کا ناول ہے دی ٹرائل. تو لیکن وہ مجھے لگا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ بھی چھپے، تو پھر وہ 2 سال تک پڑھا رہا. لیکن کچھ ایسی کتابیں بھی کی ہیں کہ جو مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاشرے کی ساخت اور جانات کیسے بنے ہیں اس کے لیے ضروری تھی. مثلا علامہ محمد اسد کی شاہراہ مکہ، روڈ ٹو مکہ کے نام سے جو انگلش میں چھپی تھی. تو یہ مکس ہے. لیکن اب میں زیادہ تر جو ہے نا اپنے ہی کرتا ہوں، یا پبلشر میرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھی آپ یہ کرنا چاہیں گے. تو کتاب بک رہی ہے؟ کتاب بک رہی ہے، لیکن وہ پبلشر کے لیے بک رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے نہیں بکتے. تو یہ جو رجحان ہے یہ بہت تیزی سے اب جو ہے نا کتاب، اگر کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں پاک ٹی ہاؤس ہے، تو پاک ٹی ہاؤس کی جگہ پہ اگر ٹائروں کی دکان کھلے گی تو وہ اسے 4 گنا زیادہ بزنس دے گی. ٹھیک ہے، لیکن پاک ٹی ہاؤس ایک سمبل ہے، جیسے علامہ اقبال کا گھر سمبل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہو، یا دیگر کوئی ایسی جگہیں یادگار جگہیں ہیں جن کو آپ سنبھال کے رکھتے ہو اپنی نشانی کے طور پہ. تو جی بہت شکریہ یاسر بھائی. بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آوارگی میں زبانوں کی سیر کی، اور یاسر جواد صاحب جو ہیں انہوں نے ترجمہ نگاری جو کی ہے، تو اس میں انہوں نے کی سیر کی ہے. دنیا جہان کا کانٹینٹ ہے، فزکس سے لے کے اور بایولوجی سے لے کے اور انسانی جسم سے لے کے اناٹمی سے لے کے کون سا ٹائٹل ہے انٹرنیشنلی جو بہت بیسٹ سیلر کتابیں ہیں جن کا ترجمہ انہوں نے نہ کیا ہو. اور یاسر جواد جو ہیں یقیناً یہ بہت سارے اعزازات کے مستحق ہیں. کتنا بڑا علمی کام جو ہے اکیلے بندے نے، اکیلے فرد نے کیا ہے. جتنا ان کا کام ہے وہ بالکل بتاتا ہے کہ اس کے لیے ایک پورا ادارہ ہونا چاہیے، اور یہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ بن کے انہوں نے ایک فرد نے اتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن میرا جو پہلا سوال تھا اعزازات کے حوالے سے، ان کا جواب تھا کہ آج تک کوئی اعزاز نہیں ملا. یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک بات ہے. یاسر جواد صاحب سے ہم گاہے بگاہے ان کو بلاتے رہیں گے اور مختلف موضوعات پر، اسپیشلی کتاب کے موضوع پر ان سے گفتگو کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.